बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं कसीम जफर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, न्यूयॉर्क से दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम आया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए भारत को सख्त जवाब दे दिया है। आलमी ताकतों को आईना दिखाया और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उसे दो टोक अंदाज में पेश कर दिया है। जंग, पानी, दहशतगर्दी, गजा और कश्मीर। आज के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंग के हवाले से, पानी के हवाले से, पाकिस्तान में मौजूदा दहशतगर्दी के हवाले से, मौजूदा गजा की कंडीशन के हवाले से जो और कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान दिया है वो न्यूयॉर्क से दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम बन चुका है। उस पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए क्या कुछ कहा है, आज की वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बता चुका है कि हर मुहाज पर वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान ना कमजोर है ना खामोश है। आज की व्लॉग में हम उनके खिताब के बड़े बड़े नुकात यानी कि सनसनीखेज जो दावे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर मुतादिद ममालिक के सरबराहान के सामने किए हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए नाज़रीन आके शुरू करते हैं। नाज़रीन, न्यूयॉर्क से अहम पैगाम आया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सख्त अल्फाज में आलमी सतह की सूरत हाल बयान कर दी है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अहम नुकात कौन से। आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उनके बयान पर जो हालिया तनाज़ात थे यानी कि जंग और आलमी चैलेंजेस पर उनका जो बयान था वो मरकूज थे। यानी कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया जंग में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। उनके अल्फाज में पाक फ़ज़ाइया ने पेशा वाराना कारकर्दगी दिखाते हुए भारत के 7 राफेल तैयारे गिराए यानी कि 7 तैयारे गिराए और ऐसे 7 तैयारे गिराए कि भारत अब भी उस सदमे से बाहर आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो ये चीज एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान की जानिब से हमारे 7 तैयारे गिराए गए हैं। ऐसा पाक फ़ज़ाइया ने उनको सबक सिखाया कि भारत अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल रहा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के अंदर मुदाखलत ना की होती और सीज फायर ना करवाया होता तो हम मुकम्मल जंग जीत चुके थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर यानी कि आलमी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यह वाज़े बात कर दी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंग के दौरान सीज फायर ना करवाता तो मुकम्मल हम जंग जीत चुके थे। यह भारत को एक और भारत के लिए रुसवाई की बात है। आलमी सतह पर भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और यही वजह है कि इसका आलमी सतह पर नोटिस भी हो रहा है। शहबाज शरीफ ने जोर दिया दूसरी जानिब के पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। साथ ही उन्होंने ये खबरदार कर दिया कि भारत को अगर भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी की तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि पानी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अगर भारत ने उसे बंद करने की कोशिश की, पानी को सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी की, तो उसे हम जंग तस्वुर करेंगे। और जंग में आपको तो पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया का क्या हाल किया है। एक बार फिर अगर जंग हो जाती तो पाकिस्तान इससे बढ़कर इंडिया का बुरा हाल करेगा। यानी पानी का जो मसला है वो जज्बाती भी है और जोग्राफाई दोनों एतबार से हसास है। और वज़ीर आज़म ने उसे कौमी सलामती से भी जोड़ दिया, यानी कि वो कौमी सलामती है। अगर भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफवर्जी की तो उसे एक बार फिर जंग का सामना करना पड़ेगा। और जंग में आप लोगों को तो पता है कि पाक फ़ज़ाइया, पाक फौज, हमारी बहरी फौज जो हमारे सरों का ताज है वो किस तरह अपने मुल्क का दिफा करना जानती है, वो किस तरह अपने मुल्क की मट्टी से वफा करना जानती है। तो वो आपके सामने है। जिस तरह हाल ही में हमने भारत से जंग जीती और राफेल तैयारे गिराए, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी मुतअद्दिद तकारीब में जो उन्होंने तकरीब की है, इन तकरीरें की हैं, उनमें मुतअद्दिद बार ये बात कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 राफेल तैयारे गिराए हैं। लेकिन भारत है कि ये बात मानने को तैयार नहीं है कि भारत जनाब हमारे पाक फ़ज़ाइया ने 7 राफेल तैयारे गिराए हैं। वो ऐसा सदमे में चला गया है कि वो जनाब इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वो आलमी इदारों की नाकामी और फौरी जंग बंदी कराई जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर आलमी प्लेटफॉर्म पर गजा के हवाले से आवाज बुलंद कर दी है, फ़लस्तीन के हवाले से
آواز بلند کر دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی اداروں کی ناکامی ہے اور اس کو وہاں جو جنگ بندی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو عوامی حصہ ہے وہ بہت کم ہے مگر نقصان بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی بہت بھاری برداشت کرنا پڑا۔ خاص طور پر انہوں نے موجودہ سیلابی صورتحال کو لے کر یہ بات کی کہ ابھی موجودہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور کافی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ایک متوازن پیغام ہے، انسانی ہمدردی بھی ہے اور اقوام متحدہ یعنی اقوام عالم پر تنقید بھی ایک جانب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کر رہے تھے، دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے، یعنی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پہلے پانی کا ذکر کیا، اس کے بعد پاک بھارت جنگ کا ذکر کیا، اس کے بعد غزہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد دہشت گردی کا بھی ذکر کیا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے، کہ جو وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو جو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے یعنی کہ کالعدم تنظیمیں ملوث ہیں اور ان کے مطابق فتنہ ہندوستان اس کی سرپرستی کر رہا ہے، وہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہ ہے۔ وزیر اعظم یہ واضح کر چکے ہیں مگر افغان عبوری حکومت دہشت گردی کو روکنے کی ذمہ داری ابھی تک نہیں نبھا رہی اور نہ ہی، کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کے استعمال کی جو زمین ہے یعنی جو دہشت گردی کے لیے زمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی پاکستان کے خلاف، وہ جو افغان عبوری حکومت ہے وہ اس چیز کو روکے، لیکن افغانستان اس کو روکنے میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا پیغام ملتا جلتا رہا، یعنی دفاعی موقف بھی مضبوط تھا مگر تنازعات کا حل ناظرین ڈپلومیسی اور مذاکرات کے ذریعے ہی چاہیے، یہ بھی وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے واضح طور پر عالمی عدالت میں کھڑے ہو کر پاکستان کے جس طرح موقف کی تائید کی ہے، جس طرح پانی کے مسئلے کی بات کی، جس طرح کشمیر کے مسئلے کی بات کی، جس طرح فلسطین اور غزہ کے حوالے سے بات کی، جس طرح پانی کو لے کر بات کی، جس طرح پاکستان میں موجودہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کی، تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان کا سربراہ، ہمارا سربراہ ایک عالمی فورم پر جا کر جو متعدد ملکوں کے سربراہان ہیں ان کے سامنے جا کر یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جناب ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور مسائل اجاگر کر رہے ہیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آج کا جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے وہ آپ کی نظروں میں کس طرح معنی رکھتا ہے، کتنا معنی رکھتا ہے کہ آیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو پاکستان کا موقف تھا اسے صحیح طرح عالمی سطح پر اجاگر کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔